धूपगुड़ी विधानसभा उपचुनाव के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने किया प्रचार। 10 करोड़ रुपए के ड्रग्स बरामदगी मामले में गिरफ्तार मास्टरमाइंड अदालत में पेश। बकाया भुगतान की मांग में धरने पर बैठे NBMCH के अस्थायी कर्मचारी। प्रतिबंधित पक्षियों के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार। This program is brought to you by Sidwebs, photography, cinematography, live streaming services. Capturing from real to real. Pre-booking will get 20% discount. नमस्कार, मैं अंकिता, आप देख रहे हैं इसके लाइव। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। धूपगुड़ी विधानसभा उपचुनाव के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने किया प्रचार। धूपगुड़ी विधानसभा उपचुनाव 5 सितंबर को होने जा रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने इलाके में चुनाव प्रचार किया। वह कोलकाता से बागडोगरा हवाई अड्डे पर उतरे। हवाई अड्डे पर मतुआ समुदाय और भाजपा नेताओं ने उनका स्वागत किया। बाद में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा, मैं मतुआओं के साथ बैठक करने के अलावा धूपगुड़ी उपचुनाव में प्रचार करने आया हूँ। जीत को लेकर 100% आशावादी हूँ। उन्होंने जादवपुर घटना में राज्य की शिक्षा व्यवस्था की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की बदहाली का मुख्य कारण शिक्षा व्यवस्था है। इस सरकार से सुधार नहीं होगा, इसे बदलने की जरूरत है। দলীয় সিদ্ধান্ত ভারতীয় জনতা পার্টি একটা রাষ্ট্রবাদী দল, দলীয় সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়। অনেকেই ইচ্ছা পোষণ করতে পারে যে আমি টিকিট পাবো, সেটা বড় কথা না। দল যাকে দিয়েছে তার হয়ে খাটতে হবে, এটাই নিয়ে আমি আজকে ভারতীয় জনতা পার্টির ধূপগুড়ি বিধানসভার যে উপনির্বাচন সেই প্রচারে এসে আমার এখানকার যে অবস্থান, এখানকার যে মানে বাতাবরণ যেটা আছে তাতে আমার সম্পূর্ণভাবে আমি আশাবাদী যে উপনির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির জয়লাভ হবে। আর যারা দু একজন বিক্ষিপ্ত ছিল তাদেরও কোনো সমস্যা নেই যতটুকু আমি জানতে পারলাম। बस स्टैंड को स्थानांतरित करने का फैसला निजी बस मालिक संगठनों को नामंजूर। सिलीगुड़ी कोर्ट मोड़ से महकमा क्षेत्र तक चलने वाली निजी बस सेवा बंद हो सकती है। इस दिन लोक निर्माण विभाग ने निरीक्षण बंगले में जिला प्रशासन, नगर निगम, परिवहन विभाग, पुलिस अधिकारियों और बस मालिकों के साथ बैठक आयोजित की। निजी बस चालक एवं मालिक संघ ने कहा कि यदि बस स्टैंड को तीनबत्ती मोड़ पर ले जाया जाएगा तो यह बस को दफनाने के अलावा कुछ नहीं होगा। बैठक में सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव, जिला मजिस्ट्रेट S पुलम्बलम, कमिश्नर सोनम वांगदी भुटिया, डिप्टी मेयर रंजन सरकार और अन्य उपस्थित रहे। চেইনজিপি থেকে যারা গাড়ি চালায় তাদের সংগঠন তারা সবাই এসেছিল। প্রাথমিক পর্যায়ে একটা আলাপ আলোচনা হয়েছে। আমরা তিনবাত্তিতে একটা পরিকাঠামো ডেভেলপমেন্ট করছি। এটা ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টের জায়গা, তারা আমাদের ফান্ডিং দিয়েছে, পারমিশন দিয়েছে, তার উপরে আমরা কাজ করছি। ওখানে ফেজ ওয়াইজ ম্যানারে বড় কাজ হবে। একটা পর্যায়ের কাজ শেষ হয়েছে, ওখানে সেই পর্যায়ের কাজ শেষ হওয়ার পর কিছু ইন্টারস্টেট, কিছু লোকাল গাড়ি, এগুলো আমরা ওখানে শিফটিংয়ের ব্যাপারে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, NBCC ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, চেয়ারম্যান এবং মন্ত্রী তারা সবাই জায়গাগুলো দেখেছেন। আলাপ আলোচনা হচ্ছে। আলাপ আলোচনার মাধ্যমে একটা ব্যবস্থাটা সুষ্ঠুভাবে যাতে হয় সেটা আমরা করার জন্য আজকে আলাপ আলোচনা করেছি। আজকে SMCর তরফে বাস স্ট্যান্ড সরানো নিয়ে আমাদেরকে একটা চিঠি দেওয়া হয়েছিল। সেই চিঠিতে আমরা PWD নেশন বাংলোতে আমরা মিটিং গেছিলাম। DM সাহেব ছিলেন, ITO সাহেব ছিলেন, SMCর সব অফিসিয়াল সকলেই ছিলেন। আমরা প্রশাসনের কাছে, দার্জিলিং জেলা প্রশাসনের কাছে আমরা অ্যাপিল করলাম। আমরা আমাদের অসুবিধার কথাটা ওনাদেরকে শুধু জানালাম। बकाया भुगतान की मांग में धरने पर बैठे NBMCH के अस्थायी कर्मचारी। उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग में अस्थायी कर्मचारियों ने अस्पताल के सुपर स्पेशलिस्ट के एक द्वार के सामने धरने पर बैठ गए। उनकी शिकायत है कि उनका वेतन काफी समय से बकाया है। परिणाम स्वरूप वे इस दिन फिर से विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए। उन्होंने आरोप लगाया कि कल रात कुछ लोगों को अनजाने में कुछ पैसे बांट दिए गए, लेकिन इनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। उन लोगों ने अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उचित जांच की मांग की। আমাদের সমস্ত কাজ সচল রয়েছে। আজকে আপনারা ধর্নায় কেন বসছেন? ধর্নায় বসেছি, বহু কর্মচারী এখন অবধি বেতন হয়নি। আজকে মাসের 21 তারিখ। বহুবার চিঠি দিয়েছি, আন্দোলন করেছি, খালি শুধু আশ্বাস পেয়েছি, টাকা পাইনি, ফুটবলের মতো ব্যবহার করেছি, এছাড়া আর কিছু হয়নি।
সমস্যায় ভুগছে না, কে বলছে ভুগছে আপনাকে? হবে না, প্রুফ দেখান। আমরা একটা গেট বন্ধ করেছি, এই সুপার স্ট্রিট ব্লকটা হচ্ছে 1000 দুয়ারি, ঠিক আছে? তো একটা গেট বন্ধ করলে কি হবে? কতটা আপনার ধর্ণা চলবে আপনাদেরকে? যতক্ষণ না সমস্যার সমাধান হচ্ছে ততক্ষণ চলবে। আধিকারিকরা ভাবে যদি যে আন্দোলন রোকা যাবে, এই আন্দোলন রোকা যাবে না। যতক্ষণ সমস্যার সমাধান না হচ্ছে ততক্ষণই আন্দোলন চলে যাবে। গতকাল রাতের অন্ধকারে কি স্বার্থে টাকা বিলি করা হচ্ছিল? बोर्ड गठन से पहले तिरमुल के गुंडागर्दी की वीडियो वायरल। पंचायत समिति बोर्ड के गठन से पहले जिले भर में एक वायरल वीडियो हंगामा मचा रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में तिरमुल नेता और कार्यकर्ता कच्चे बांस को काटकर लाठी बनाते नजर आ रहे हैं। वहां मौजूद तिरमुल नेतृत्व यह कहता सुनाई दे रहा है कि यह तैयारी कांग्रेस, सीपीएम, बीजेपी की गुंडागर्दी को रोकने के लिए है। वहां मौजूद एक तिरमुल नेता का कहना है कि अब हम युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, और जब वह वीडियो सामने आता है तो राजनीतिक हलकों में निंदा की आंधी आ जाती है। विपक्ष का आरोप है कि तिरमुल को एहसास हो गया है कि वह बोर्ड गठन नहीं कर पाएंगे, तो वह इलाके में आतंक पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले गठबंधन के विजयी प्रत्याशी के कैंप में गोलीबारी का आरोप तिरमुल पर लगाया गया था। আপনারা দেখেছেন যে 7টা অঞ্চল গঠন করার ক্ষেত্রে তৃণমূল কংগ্রেসের ডাঙে ভরা ফ্ল্যাগ একটাও ছিল না। দেখেছেন আপনারা, কংগ্রেসের আছে, বিজেপির না হলে সিপিএমের। আর আজকে আপনারা যে ভিডিওর কথা বলছেন, যদি কেউ আত্মরক্ষার জন্য ফ্ল্যাগ কাঁধায় নিয়ে যায়, এর মানে সন্ত্রাস তৈরি করা নয়। যারা এই কথাগুলো বলছে তারা প্রথম নিজের দিকে তাকিয়ে দেখুক যে তারা এই কয়েকদিন আগে বিগত দিনে কী কী ঘটনা ঘটিয়েছে হরিশ্চন্দ্রপুরে। পরশুদিন আপনারা তো দেখলেন মহেন্দ্রপুরে তৃণমূল কংগ্রেসের অপর নাম হচ্ছে সন্ত্রাস, তৃণমূল কংগ্রেসের অপর নাম হচ্ছে দুর্নীতি, কাটমানি। এই যে এইসব কিছুর জন্য সমাজ তাদেরকে ডাস্টবিনে ছুড়ে দিল 30টা পঞ্চায়েত নির্বাচনে। হরিশ্চন্দ্রপুর 1 নম্বর ব্লকের অন্তর্গত 7টা গ্রাম পঞ্চায়েত, 7টার মধ্যে 6টা গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রধান উপপ্রধান হয়েছে সিপিএম, কংগ্রেস আর বিজেপিকে নিয়ে। আর রশিদাবাদ অঞ্চলে যেটা প্রধান হয়েছে সেটাও কিন্তু কংগ্রেসেরই জয় প্রার্থী। তারা তাকে ভয় দেখিয়ে, প্রলোভন দেখিয়ে তারা কিন্তু প্রধান তৈরি করেছে। তো এরা এখন পঞ্চায়েত সমিতি, সেটাও কিন্তু সিপিএম আর কংগ্রেসের হতে চলেছে বোর্ড গঠন। সেই জন্য তারা কি করছে, চেষ্টা করছে, শেষ চেষ্টা, আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে ভয়ভীতি দেখাবার জন্য। তাই জন্য তারা বাঁশ লাদরা নিয়ে কালকে হাজির হওয়ার চেষ্টা করছে। ওখানটায় নাকি বলেছে একটা সন্ত্রাস চালাবে। সবাই জানে যে হরিশ্চন্দ্রপুরে একে তৃণমূল বিরোধী গ্রাম পঞ্চায়েত সমিতির মানুষ ম্যান্ডেট দিয়েছে। এটা শাসক দল তথা মন্ত্রী এটা কিন্তু হজম হচ্ছে না। একের পর এক পঞ্চায়েত তার হাতছাড়া হচ্ছে। তারা ভেবেছিল লুট করে, সন্ত্রাস করে, পুলিশকে ধমকি দিয়ে তারা কিন্তু পঞ্চায়েতগুলো বোর্ড গঠন করবে। কিন্তু অবশেষে মানুষ এবং মেম্বাররা সঠিক জায়গায় থেকে তারা কিন্তু বোর্ড বামফ্রন্টের সাথে কংগ্রেসের মিলিয়ে কিন্তু বোর্ডগুলো গঠন করেছে। এখন পঞ্চায়েত সমিতি একটা আসন কম বেশি আছে, সেই আসনের দিকে টোটাল এখন কেন্দ্রবিন্দু হয়ে গেছে পঞ্চায়েত সমিতি। জানছে যে পঞ্চায়েত সমিতি 11টা মেম্বার অনেক বাড়িতে গেছে, তার হুমকি দিয়েছে, টাকার প্রলোভন দিয়ে 30 লাখ টাকা চাকরি, সব মেম্বার যখন সমস্ত ফেল দেখছি যে না 11টা মেম্বার কংগ্রেস সিপিএমের এরা পক্ষে, এদের কোনো মতো বিক্রি হওয়ার সম্ভাবনা নাই, এরা কোনো দিকে যাবে না, তখন এলাকায় সন্ত্রাস তৈরি করে বিভিন্ন জায়গায় মাওবাদীর কায়দায়, গুন্ডাবাজির কায়দায় তারা এখন বাস কাটছে এবং বিভিন্ন রকমের তারা ভাইরাল করছে মানুষের আতঙ্ক করার জন্য। सिलीगुड़ी के वार्ड नंबर 46 में निर्मित बस स्टॉप पर विधायक शंकर घोष ने किया उद्घाटन। आज सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष ने विधायक फंड से वार्ड नंबर 46 में एक बस स्टॉप का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में स्थानीय पार्षद दिलीप बर्मन और अन्य लोग उपस्थित थे। मालूम हो कि बस स्टॉप का निर्माण करीब 3 लाख रुपए 42,000 रुपए से हुआ। शंकर घोष ने कहा, मेरी निधि से शहर के विकास के लिए विभिन्न कार्यों की योजना बनाई गई है और मेरा मुख्य उद्देश्य विभिन्न छोटे छोटे कार्यों से माध्यम से शहर की जनता की सेवा करना है। वहीं सत्ता पक्ष के पार्षद दिलीप बर्मन ने कहा कि विधायक भले ही दूसरे राजनीतिक दल के हैं, लेकिन राजनीतिक मतभेदों के बावजूद हम लोगों के विकास के लिए मिलकर काम करेंगे। এসজেডিএকে ধন্যবাদ। আমি ধন্যবাদ দেব আজকে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন আমাদের শিলিগুড়ি শহরের অন্যতম সমাজকর্মী শ্রী অরুণ মণ্ডল মহাশয়। আমি ধন্যবাদ দেব আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন এই অঞ্চলে দিলীপবাবুর কাছে অনুরোধ করি এখানে একটা
বাস স্ট্যান্ড করতে চাই, আপনার সহযোগিতা উনি আমাকে প্রথমেই বলে সোমবার আমি অবশ্যই সহযোগিতা করব। 10 करोड़ रुपए के ड्रग्स बरामदगी मामले में गिरफ्तार मास्टरमाइंड अदालत में पेश। सिलीगुड़ी में 10 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामदगी मामले में पुलिस ने मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार महिला का नाम मैरी सोना है। वह नक्सलबाड़ी खोरीबाड़ी पानी टंकी इलाके में ड्रग्स का कारोबार चला रही थी। 16 अगस्त को एसओजी और भक्तिनगर थाने की पुलिस ने संयुक्त रूप से ईस्टर्न बाईपास के पेट्रोल पंप के पास छापेमारी कर पिकअप वैन को जब्त किया। तलाशी के दौरान 4 किलो 812 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया, जिसकी बाजारी कीमत करीब 10 करोड़ रुपए आकी गई। भक्तिनगर थाने की पुलिस ने रविवार की रात सालूगढ़ से सटे इलाके से महिला को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को आज जलपाईगुड़ी कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। 6 रुपया में 1 करोड़ 6 रुपया केवल 6 रुपया में 1 करोड़ 6 रुपया में 1 करोड़ के 1 करोड़ केवल 6 रुपया में किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपया में अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपया 6 रुपया में 1 करोड़ 6 रुपया में 6 रुपया डेढ साप्ताहिक लटरी भाग्य बदलिने बाटो। recliners, leather sofas, fabric sofas, wooden sofas, center tables, hydraulic beds, wardrobes, dressing tables, dining sets, crockery units, bar cabinets, office tables, office chairs, bookshelves, outdoor sets, home decors and wall collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. भोर की पहली किरण से लेकर सूर्यास्त की छटा तक जादुई यादें, पैराडाइज अनएक्सप्लोर्ड, अ यूनिट ऑफ क्लब साइड टूर्स एंड ट्रैवल्स आपके लिए नए सिरे से बनाएंगे। अंडमान की अविस्मरणीय यात्रा का आनंद ले, जीवन के सुंदर सपने सजाएं, समुद्र का संगीत सुने, स्वर्गीय वातावरण में खो जाए, साइट सीइंग, एडवेंचर, स्नोकलिंग और डाइविंग सब अनुभव करें। Embark on unforgettable journeys with Paradise Unexplored, a unit of club side tours and travels. Andaman, book your island paradise today. Call 9434044123. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान। टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी उपलब्ध है। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 6297588103। A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap, Siliguri, 9434023813. गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। सम्झनुहोस्, जति नै मिठो पलको बिस्तारै भुल्दै जाँदछौँ हामी भने तपाईको सम्झनालाई आगामी पुस्तौंसम्म जोगाएर राख्नेछौँ। सम्झनामा नो कम्प्रोमाइज, ताजा रहनेछ त्यस पलको भाइब्स। हायर प्रोफेसनल्स, लेटेस्ट टेक्नोलोजीद्वारा तपाईको फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफीको आवश्यकतालाई हामी गर्छौँ पुरा अनि तपाईको सम्झनालाई राख्छौँ जोगाएर। सम्पर्क सोमानी डिजिभिजन एन्ड प्रोडक्सन्स, आश्रमपाडा बिसाइड्स एन्जिला हाई स्कुल, सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9434023813। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से।
जमीन पर कब्जा को लेकर संघर्ष व गोलीबारी में 12 घायल। उत्तर दिनाजपुर जिले के चोपड़ा ब्लॉक के चाय बागान में जमीन पर कब्जे को लेकर भूमाफिया और अस्थायी आदिवासियों के बीच झड़प हो गई। इस घटना में 12 लोग गोली व तीर से घायल हो गए। इन सभी को नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में भर्ती कराया गया। आदिवासी समुदाय और भूमाफिया के बीच लगभग 1 साल से इस जमीन को लेकर संघर्ष चल रहा है। प्रशासन की ओर से चाय बागान में एक पुलिस कैंप लगा दिया गया। अब सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस के सामने भूमाफिया ने फायरिंग कैसे कर दी। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भेजा गया। আমবাড়ি লোধাবাড়ির মধ্যে একটা কলোনি আছে, মানে নতুন করে আমরা বাসিন্দা বানাইছি। আগে আমাদের বাপ দাদুর জমি ছিল, ওখানে আমরা ওখানে ঘরবাড়ি করে থাকছি। মানে আগে কোম্পানি নিয়েছিল, কোম্পানি টুকরো টুকরো করে বিক্রি দিয়েছে। তবে আমরা বিক্রি দিয়েছে তো মাফিয়ার কাছে বিক্রি দিয়েছে, আমরা কি করব, মাফিয়ার কাছে তো নিতে পারছি না। তার জন্য আমরা ওখানে ঘরবাড়ি বানালাম। ঘরবাড়ি বানায় মানে অনেক দিন হয়ে গেছে, আগে 8 মাস মতন হয়ে গেছে। এখন আগেবারও টর্চার করেছিল, আগেবারও মানে ফায়ারিং করেছিল, আগেবার 2 জনকে লাগছিল, তবু পুলিশ প্রশাসন কিছু করে নাই। এবারও অনেক জনকে 20 থেকে 25 জন লোককে লাগিয়েছে, তবু পুলিশ প্রশাসন কিছু করছে না। तृणमूल छात्र परिषद के 2 गुटों के बीच झड़प से शीतलकुंची कॉलेज परिसर में छाया तनाव। तृणमूल छात्र परिषद के 2 गुटों के बीच झड़प से कुछ बिहार का शीतलकुंची कॉलेज परिसर में भारी तनाव छा गया। मारपीट की घटना में तृणमूल छात्र परिषद के एक सदस्य का सिर फट गया। आज जब तृणमूल छात्र परिषद के कुछ बिहार जिला अध्यक्ष अनिबान सरकार शीतलकुंची कॉलेज गए तो नाराज तृणमूल छात्र परिषद के सदस्य ने चोर वापस जाओ का नारा लगाना शुरू कर दिया। बताया जाता है कि इसके बाद देखते ही देखते दोनों गुटों में मारपीट शुरू हो गई। इस घटना में तृणमूल छात्र परिषद के कई सदस्य घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और स्थिति को नियंत्रण में किया गया। सिविक वॉलंटियर पर स्कूली छात्र को बुरी तरह से पीटने का आरोप लगा। एक सिविक वॉलंटियर पर स्कूली छात्र को बुरी तरह से पीटने का आरोप लगा है। घायल 12वीं कक्षा का छात्र मालदा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में इलाज चल रहा है। पीड़ित छात्र के परिजनों के मुताबिक घायल स्कूली छात्र का नाम तुएल शेख है। 16 अगस्त को तुएल मोटरसाइकिल से बैंक से घर लौट रहा था। आरोप है कि सिविक वॉलंटियर रोहिबल शेख के पिता को उसने बाइक से टक्कर मार दी। इसके बाद तुएल को बेरहमी से पीटा गया। जब छात्र के परिजन आरोपी सिविक वॉलंटियर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने थाने गए तो उनकी शिकायत दर्ज नहीं की गई। आखिरकार परिजन मालदा के पुलिस अधीक्षक प्रदीप कुमार यादव से शिकायत करने पहुंचे। আমার ভাতিজা প্রথমে টাকা আনতে গেল ওখানে, তো টাকা আনতে যাওয়ার পরে ওই মজিবুরের সঙ্গে ধাক্কা লেগে ওই পড়েছিল, ধাক্কা লেগেছে। তার জন্য আমার ভাতিজাকে খুব মারধর করেছে। প্রথমে মারলো মজিবুর, তারপরে ওর ছেলেরাকে ডাকলো, ডাকার পরে আবার ওই সিভিক যে ছেলেটার নাম রবিউল, সেই ছেলেটাকে অনেক মারধর করেছে। এগুলোতে এই গরুর মতো এইভাবে গলা টিপে পিঠে লিটলিয়ে মারধর করে হাড্ডিগুটি ভেঙে দিয়েছে। এখন আমার ভাতিজাটা খুব অবস্থা খারাপ। আমরা প্রথমে নিয়ে আসলাম সদর হসপিটাল, গ্রামীণ হসপিটাল, ওখানে ঠিক হলো না, জ্ঞান অবস্থায় পাঠিয়ে দিল মালদায় আসলাম। মালদায় এসে 4 দিন থাকলাম। 4 দিনের পরে আমাদের ছেলের হোস্টোস জ্ঞান আসছে এখন, কিন্তু তবুও এখনও ভালো নাই। আমার ভাই ও আমার ভাইয়ের বন্ধু দুজন মিলে এটিএমে পয়সা তুলতে গিয়েছিল। ফেরার পথে একটা বয়স্ক লোক, তার নাম হচ্ছে মজিবুর, ওর সাথে ধাক্কা লেগে যায়। ধাক্কার কারণে মজিবুর প্রথমত ওদের উপর আঘাত করে। তারপরে আঘাত করার পর ছেলেরা, আমার ভাই ও পারভেজ ওদেরকে কিছু বলেনি। এমন তো ওদেরকে বলেছিল যে আমি যা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে আমি হসপিটালে নিয়ে যাব, ভরণ পোষণ করব। তা সত্ত্বেও শোনেনি। এর ফলে তার ছেলেকে কল করে ডেকে, তার ছেলে ভূতনি থানার সিভিক ডিপার্টমেন্টে চাকরি করে, ও এসে প্রচুর পরিমাণে মারধর করে। কাকে মেরেছে? মেরেছে আমার ভাই টুয়েলকে। কী দিয়ে মেরেছে? এভাবে ঘুষির বাড়ি মেরেছে, হাতে ইট পাথর ছুঁড়ে মেরেছে, মাথায় মেরেছে, বুকের হাড় ভেঙে দিয়েছে। ঘটনাটা হচ্ছে আয়তন বিবির ছেলে টুয়েল শেখ, বিপি হাই স্কুলে ক্লাস 12-এ পড়াশোনা করে। এই আয়তন বিবির ছেলে টুয়েল শেখ ও তার একটা বন্ধু পারভেজ মুশারফ দুজনে মিলে একটা স্প্লেন্ডার বাইকে করে ইন্ডিয়ান ব্যাংকের একটা এটিএমে টাকা তুলতে যায়। টাকা তুলে ফেরার পথে মুজিবুর শেখ নামে একটা লোককে একটু হালকা ধাক্কা লেগে যায়। সেই ধাক্কা লেগে যাওয়াতে কোনো ইনজিওর্ড হয়নি। সেই ধাক্কা লেগে যাওয়া কেন্দ্র করে সেই মুজিবুর তার ছেলেকে ডেকে পাঠায়। তার ছেলের নাম হলো রবিউল শেখ। সে সিভিক ভলেন্টিয়ারের চাকরি করে
বর্তমানে ভূতনি থানায় পোস্টিং, এবং তার একটা ছেলে আছে ইমরান শেখ, সে MBBS পড়াশোনা করছে, রাশিয়াতে পড়াশোনা করছে, এবং তার ছেলেরা, মুজিবুরের ছেলেরা সবাই মিলে এই টুয়েল শেখকে প্রচণ্ড হারে ইঁট দিয়ে মাথায় মারে, ইঁট দিয়ে বুকে মারে, বুকের বাম পাশে একটা হাড় ভেঙে যায়, পিঠে ডাঁড়াতে মারে, ওই কোনো ধাক্কা মেরে প্রচণ্ড রক্তাক্ত জখম হয়, পিঠের ডাঁড়া ভেঙে গিয়েছে, বাম পাশের বুকের একটা হাড় ভেঙে গিয়েছে। সে এখন শয্যাশয়ী। প্রথমে ভর্তি থানায় নিয়ে গিয়ে ভর্তি থানা ডাক্তারবাবু দেখে যে খুব সিরিয়াস অবস্থা, তাকে মালদা সদর হসপিটালে পাঠায়। মালদা সদর হসপিটালে সে এখন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। अस्पताल में नर्सों की बहाली की मांग को लेकर धरने पर बैठी राष्ट्रीय कांग्रेस। अलीपुरद्वार जिला अस्पताल में दाई मासियों की बहाली की मांग को लेकर राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकर्ता धरने में शामिल हो गए। राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से अलीपुरद्वार शहर के चौराहे पर धरना प्रदर्शन कार्यक्रम किया गया। जिला कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष शांतनु देवनाथ ने कहा कि अस्पताल में शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन प्रदान करते समय जिला अधीक्षक ने उनके खिलाफ झूठा मामला दर्ज कर दिया। इसके खिलाफ उन्होंने धरना प्रदर्शन में हिस्सा लिया। अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो उन्होंने भविष्य में बड़ी आंदोलन करने की चेतावनी दी। আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে যে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি থেকে নজর ঘোরাতে শুধুমাত্র এই আয়াদের উপর মিথ্যে একটা অভিযোগ করে তাদেরকে তাদের কর্মসংস্থান থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, তাদের কর্মচ্যুত করা হয়েছে। আজকে সেই আয়াদের পুনরায় তাদের কাজের ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিতে হাসপাতালে যে দুর্নীতি, কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে, সেই দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত যে ব্যক্তিরা, যে দুর্নীতির নায়ক ছিল এই আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের ওয়ার্ড মাস্টার, সেই ওয়ার্ড মাস্টার দীর্ঘ প্রায় 4 মাস পলাতক থাকার পর আমরা কিছুদিন আগে জানতে পারলাম যে এই ওয়ার্ড মাস্টার আলিপুরদুয়ার হাসপাতাল থেকে তিনি ট্রান্সফার নিয়ে অন্যত্র চলে গেছেন। কিভাবে কোনো রকম তদন্ত না করে, কোনো রকম ব্যবস্থা না নিয়ে আজকে রাতের অন্ধকারে কি এমন গোপন বোঝাপড়া হলো যে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এবং রোগী কল্যাণ সমিতির যে চেয়ারম্যান রয়েছে এই দুর্নীতিগ্রস্ত ওয়ার্ড মাস্টারকে রিলিজ অর্ডার দিল এই হাসপাতাল থেকে। प्रतिबंधित पक्षियों के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार। गुप्त सूचना पर डाबग्राम रेंज के अधिकारियों ने स्टेडियम से सटे विधान रोड पर छापेमारी के दौरान प्रतिबंधित पक्षियों के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। सिलीगुड़ी बैकुंठपुर डिवीजन अंतर्गत डाबग्राम रेंज के जानकारी मिली है कि कंचनजंगा स्टेडियम से सटे विधान रोड पर प्रतिबंधित पक्षी बेचे जा रहे थे। इसके बाद रेंजर राजीव लामा के नेतृत्व में वन विभाग के अधिकारियों ने उस क्षेत्र की दुकानों पर छापेमारी की। वहां एक दुकान से पिंजरे से बंद पक्षी बरामद हुआ। गिरफ्तार व्यक्ति घुघुमारी इलाके का राजापाल है। आरोपी को कल जलपाईगुड़ी कोर्ट में पेश किया जाएगा। এটা আমাদের সিক্রেট সোর্স ইনফরমেশন ছিল, যেহেতু এখন ফার্দার ইনভেস্টিগেশন করে আপনাকে বলবো আমি, ঠিক আছে? কতগুলো পাখি পাওয়া গেছে এখন তো একটা আছে, বাকি আপনাদেরকে পড়ে জানাবো। স্যার, এটা পার্ট অফ ইনভেস্টিগেশন চলছে। এরকম রেট কি লাগাতার চলবে শহরের বুকে? হ্যাঁ, এটা চলবে, বিকজ এটা তো প্রোটেক্টেড অ্যানিমাল, তো যেহেতু এটা চলবে। বিভিন্ন সময় দেখা যাচ্ছে যে কচ্ছপ সহ বিভিন্ন যেরকম ইনফরমেশন হবে আমি সেরকমই অ্যাড করবো। থ্যাংক ইউ। ऑटो और बाइक के आमने सामने की टक्कर में वृद्ध की मौत, 6 यात्री गंभीर रूप से घायल। ऑटो और बाइक के आमने सामने की टक्कर में एक वृद्ध की मौत हो गई। घटना मालदा के मानिकचक थाना क्षेत्र के बाकीपुर इलाके में घटी है। इस दिन यात्रियों से भरी ऑटो आलमटोला से मानिकचक जा रही थी, तभी एक बाइक तेज गति से मालदा की ओर आ रही थी। ऑटो और बाइक की आमने सामने की टक्कर हो गई। ऑटो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। नतीजा यह हुआ कि इस घटना में बाइक चालक और ऑटो सवार समेत कुल 7 लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें बचाकर मालदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में पहुंचाया। डॉक्टरों ने 90 वर्षीय हरेन बासक को मृत घोषित कर दिया। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए इसके लिए। धन्यवाद।